नमस्कार बंधुगण आम समस्ते कहते मेरा भारत महान आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तेरे आज ये वीडियो शेष आपण मैंने कहे मो भारत महान कि महान नुह आपण मैंने ये न्यूज तो निहाती शुणी जापान को टपिला भारत पालटिला विश्वर चतुर्थ बृहत अर्थनीति। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. तेबे देशर जीडीपी बढ़ुची 193 देश 193 देश भितर भारतर स्थान चतुर्थ कथाटा किसी अड़ुआ लगुनि। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी निज देश बाबदरे डाउट करिबा जम्मा भी भल नुह। तेरे रिपोर्ट सब खोजिकी एया मिलला कि 2025 शेष आ 26 प्रथम किसी दिन पाई तो भारत चतुर्थ रैंक रे पहुंच जाइतिला। किंतु वर्तमान 2026 एप्रिल मास चल तेबे एई एप्रिल मासरे भारतर स्थान केते देखलेनी कि एज पर एप्रिल मंथ्स रिपोर्ट भारत को जापान एवं यूके पछरे पकईकि निजे आगु को बढ़ी जाइछन्ते जहाँकि वर्तमान भारतर स्थान 6 नंबर रे अच्छी। तो बेसी प्रॉब्लम भी तो नहीं 6 नंबर तो 4 थिला 6 रे अच्छी तो असुविधा कौन? अरे 193 देश 4-6 सामान्य एपट सपट चलो। किंतु मु आज आपन को एमिति किछि रिपोर्ट देबा को चाहूची जहाँकि भारत सरकार किंबा भारतर गणमाध्यम आपन को केबे कथा कहबेनी। तेबे भारतर जीडीपी बढ़ुची ठीक अछि। झूठ बोल रहा है। अरे भाई मु कहीं मिछ कहबी एट देखो भारत सरकार तो निजे ही कहउचंती भारत में सब अच्छा है। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। एबे गपसप एबे एतिकी था बस। एबे हम सीधा जीवा फैक्ट को। आपण माने हुए तो जानिथिबे कि कोन कोनोसी देश रो लोक डेभलप बा उन्नति करूचंती कि नाही सेटा HDI रिपोर्ट रु जना पड़े। HDI कौन ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओके बे HDI रु जना पड़े। तो बे भारत जीडीपी अर्थात धन हिसाब रे भारतर स्थान केते बे कहले 6। ताले जदि भारत जीडीपी रे 6 स्थान रे अछि तेबे HDI रे केते स्थान थिबो? प्रथम पंचम दशम 50 100 केते? हे नाम ये एते थिबो ना कम थिबो नहीं कि लागुची एते थिला बळे। तेबे एई रिपोर्ट रु आपण जानि पारुथिबे भारत HDI रे 130 रैंक रे अछि। केते 130 सत? अरे सतम जाई गूगल करके देखो। अरे आइसलैंड नॉर्वे स्विट्जरलैंड भली देश प्रथम द्वितीय तृतीय रे अछंती। तारे तांको कथा छाड़ चाइना केते रे जानछ 75 रे 75। श्रीलंका छोटिया कंट्री रे तार HDI रैंक जानछंती 78। किंतु भारत तबे केवल सेते कि नुहे आमे भारतर आउ किछि डाटा देखिबा। आपण माने एई रिपोर्ट रो देखि पारथबे जे प्रथम देखंतु देपटे गोटे अछि इंडेक्स नेम
ସେପଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ର୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଟୋଟାଲ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାହେଉଛି ବା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ'ଣ। ପ୍ରଥମତଃ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ପରିବେଶ ରହୁଛି, କେତେ ପ୍ରଦୂଷିତ କିମ୍ବା କେତେ ଶୁଦ୍ଧ, ତାର ଜଳବାୟୁ, ତା ପାଣିପାଗ, ସେଇ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କ 176 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 180 ଅଛି। 176 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 180 ଆଉ 4 ବାକି କାହିଁକି ରଖିଲ ଭାଇ, ସେଇଟା ବି ଟପିଯାଅ, ଲାଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରୁହ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ 180ରୁ 176 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଓକେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ। ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ଯୋଉଟାକି ଭାରତ ସରକାର କେବେ ହେଲେ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ କ'ଣ ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନା 151 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 180, ଅର୍ଥାତ୍ 151 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି 180 ଭିତରୁ। ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ 151 ର୍ୟାଙ୍କ, ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଏହା ବାବଦରେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୟାପିନେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିରେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଭାରତ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି 147ଟା ଦେଶରୁ କମ୍ପେୟାର କରାଗଲା ଆଉ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ରହିଲା 118। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଲୋକ କେତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବି ଭାରତୀୟ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକ କଥା। ହଙ୍ଗର ଭୋକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଙ୍ଗର କହିଲେ କେବଳ ଭୋକ କଥା ଆମେ ବୁଝାନ୍ତିନି। ତେବେ ହଙ୍ଗର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାନ୍ତି? ହଙ୍ଗର କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ 3ଟା ଜିନିଷ ବୁଝିବା। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାଲୋରିର କମି, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟରୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଭାରତର ବହୁତ କମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ନା ପୋଷଣ। ପୋଷଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍, କେତେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଯୋଉଟାକି 102 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 123। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ପୁରା ସିରିୟସ୍। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଭିତରେ କେତେ ତାରତମ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେତେ କମ୍ ସେ ସେତେ ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସେ ତଳ ର୍ୟାଙ୍କରେ। ଆଉ 193 କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରୁ 108 ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯିଏକି 108ରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 193। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସତରେ ମୋ ଭାରତ ମହାନ, ନା ଏଇ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ତାକୁ ମହାନ ହେବାକୁ ଅଟକାଉଛି, ନା ତା ମହାନ ପଣିଆକୁ ଟାଣି ନେଇଛି, ନା କ'ଣ? ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ନମସ୍କାର।